ابو جهل بخبل زي عباسي احنس بن شريك بخبل زي عباسي ابو سفيان بخبل زي عباسي عقائد وجهاں محك تلدي او دا خارق عبيد سرقوار کے ناس دي دا قرآن کریم تلاوت ابو جهل خارق عبيد سرقوار کی راستے بل طرف ابو سفیان کے راستے بل طرف احنس بن شریک کے راستے دا یوم اللہ خبر ندی رسول اللہ مبارک تلاوت دے دا قائد و جہاں دا خلی مبارک دا کافران و بشران تلاوت اوری دا اللہ کلام اوری دا اللہ قرآن اوری اثاری پیوکا شکٹولا تیرا شوا دیل قدونا لگی دا وحد سبار و قدو رنا شورو شوا چوی قدر دا وحد سبار ابو جهل را پاسه دو ابو سفیان را پاسه دو احنس بن شریک را پاسه دو چتریوان را روانی دل یوزیشو یو بل تپوس کی ابو جهل ابو سفیان تو وی سنے پوس وی زمانہ تپوس مکا و تاس پوس احنس بن شریک تاس پوس وی مان تپوس مکا و تاس پوس دریوان یو بل تخالوی یارا مقفلن پا دین اتراغلو تا مسلمانانو پہ اربر خار کابل سرناس کی نورش پر جابی سوئی منوی جنن وقت کی دو چدے سوئی منو شپا تیرا شوا بزان باندے کوئی نشو شپا سنگا تیرا شوا ولی دا قرآن کریم اثرو دا اللہ کلام کتبر اثر کرتے اور بیاچ تلاوت کون کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سلم نظام عزمان دو پلو کی وعدہ ہے کدی قبیلوں نے پتہ لگے گا یہ قوموں نے پتہ لگے گا وہی بطول اسلام کرونا نمنے کوئی تحفل زی قرآن ہوگی جو تناسی اتفاق کا دیر کیا بنا رہا درست شریف رسول سمائی سمائی اللہم صلی علی ناظرت کوما ما سینم ناستلا دینا مکم مدو بیانا زمان کا مجبوری نہ بھائی ناس کی دعوت شبہ مجبوری باہر کے زمان پلو کے اتفاق ہو کہ بھائی بیا بنا رہا ولذا قرآن کریم اثر پدریو وارو دو ورشد چشپارا کلام ابو جہل وی غدو میں منی کڑی دی مذہب کے غیر دراش پیالا ابو سفیان وی اتفاق مکڑ دیا مت بنا رہا اثر پکڑے زیاد اراشہ بیال راشا احنس بن شریف وی اتفاق مکڑ دیا مت بنا رہا اراشہ بیال راشا دریوڑا بیال راشا کے ناس کے رسول اللہ مبارک تلاوت کی دا دریوڑا ورطا وقت قرآن شپا بیا کولتی راشا وحد سبارا وقتل کہ وحد سبارا وقتل رنا شوا لہذا بیارا بیدار شوا پلو کی اوزیشو حالکہ مون پلو کے پلو نے اتفاق کرو ابو جہل ای توی تاسو سمول ویلے چسکتا کولا امون نب کول ورد یوم اللہ خبر پٹو خدا سکار اتفاق کو بیا بنا راز ویلے بالکل ٹکتا درے مشکشوا زماعی زمانیو اور درے مشکا ابو جہل بے قرار دے یعنی لانشن کا لانشن ضرورت ہوئی اخو میں منی کڑی دی بیارا روان شو ابو جہل بھی اگر دو منی دی آغام را دے احنس بن شریکم را دے چھ پدرے مشپرا دے تورش پر بیا کے رشوا سہر سبا روخا سبا چھ روخا تکنا اور اناش وقتی وارے اوزیشو ابو جہل وقتوی را دی کے روخا دور دا ابو جہل کو تلا ابو جہل دا احنس بن شریک وی اے ابو جہل پا ایمانی ہوایا استاد پہاگا خدے بانے قسم بھی طور کا خدے وی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کلام تلاوت چکے دادا اللہ کلام دے دادا بشر کلام دے باگا خدے بانے استاد قسم بھی طور کا خدے وی ابو جہل ہوئی زما اور سر ذاتی دشمنی دا حق دادے دا کلام دا انسان نبی اللہ کلام سبحان اللہ احنس بن شریف توجہ آیا ابو سفیان توجہ آیا اپنے وارد پر اتفاق کہ زمان دماغ خدے باندے قسم بھی جنم ورطا خدے وائیو لہذا دادا اللہ کلام دے دادی و انسان کلام نلے اور جناب محمد رسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहक बानी पैगंबर दे और दा कुरान पहक अल्लाह कलाम दे लेकिन जम वर्षन दुश्मनी दा ईमान मोड़ो बादशाही रानजी ईमान मोड़ो इज्जत रानजी ईमान मोड़ो शोहरत रानजी ईमान मोड़ो दौलत रानजी मजबूरी दी वजह ईमान नो काफिर का कुरान असर मारे काफिर दामन ले खुदा पहक कलाम दे लेकिन नन मुसलमान मुजब्जब जो शरीयत फकी गुबाना या बुजुर्ग हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला फुज़ैल बिन अयाज से अपने जमाने लोए मुहद्दिस मुफस्सिर वलीउल्लाह तिरशवी किताबुल करामी फुज़ैल बिन अयाज से रहमतुल्लाह ताला मुसलमान खुदे लेकिन दिन तरफ के ताल्लुक उलमा लिखी चदा खपले उस जमाने का कौन लोए दात जम शुक बे कावले डाकी में और सवाले और तुमरा लोए बदमाशो तुमरा लोए बदमाश चाहता हूँ तो दस्ती हवाई पे पैगाम वर्ताओ लांकिया बेदार हुसैना नमस्तान अंबर दे दस इंसान यो सभी ते पैगाम पैगाम वर्त में बेदार हुसैना नमस्तान मेल मतेगा आगा गरीब जाड़ी भाई दा सड़े रावण दिसमती कमला रावण वाला परेशान कि फुज़ैल बिन अयाज करावे नबी खुशबू की ना हर सूरी सब की गावन के सरे आगा सोजो के बदला राशिद अल्लाह कुरान रावादा और अल्लाह किताब तक तबा सुतन मुझे और अल्लाह कुरान तक नसीब फुज़ैल बिन अयाज से रहमतुल्लाह ताला चाँद के पैगाम और पढ़े दखपरो मलको सरा को रवान शाह पढ़ाई है औलाद का न्यानो का और चत्ता पता रवान दे कोनो द पासा आपको और सीधा पकमपुर की जीव साहिब बनाते हैं द कुरान करीम तिलावत में अल्लाह कलाम बनाते हैं द कुरान करीम तिलावत में द कुरान मुस्तन के लिए रब जुल जलाल जना के फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला ये कुरान तबक के खौद और लक्षण के उद्रेदा मरकर तवई समाधि को तो यो आवाज राजी इसे इंतजार कई कालुस्तुन के सोगे और तिलावत कई और दे सवई फुज़ैल बिन अयाज से न पा सके ना सेदा बल्कि और सना से लांदे द कुरान करीम तिलावत की ना साहिब या करीम मुसलमान लग जा दे और कल द कुरान करीम की आयत और सेदा अलम यहन लिल्लज़ीन आमनु अन तखशा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह दी आयत छोड़ से फुज़ैल बिन अयाज यो जगह वाला और बेहोश अल्लाह जी फरमाई ए मोमिनानो आया तास तस्मूर के अल्लाह यारा उस पूरी गलत पैदा है तास अल्लाह से कर उस पूरी गली याद करे तास अल्लाह ये दे आखिरत का नहीं दे फुज़ैल बिन अयाज से चिकला दा तिलावत बोई असर बिशेर असबेहोश प्रेवतो यो जगह हुआ मलगर होश के रावस और वर्तवई विसे बेदार शदा से वर्तवई बेदार शुमा वो आग सली तना ये साहिब तमे बोल में दा चाची ना तिलावत तो ना में बोल आग तेरा होश चाह तेरा होश वर्तवई दात तिलावत के असर लगे दा साहिब वर्तवई
زخد قرآن كريم تلاوت کو الله کا کلام تلاوت کو فضیل بن عیاض سے قرآن کریم کو قتل اور جسنگے ورطا نظر واچو یا پہ اثر شو بے ہوش را پیوتو چگے والا ملگرو بیدار کو ورطوئی باس ملگرو رازی نن پہ اخلاص سر موضوع باسو نن تاریخ کرے مسومر ظلم پڑے لے باس داخرت غم پکار دے فکر پکار دے داخرت یر پکار دا اللہ دا عذاب میں یر پکار دا خوف خدا دنیا کی پکار دے دا فضیل بن عیاض سے سمجھے کو دا قرآن ابا سر اللہ اکبر نعرہ عظمت قرآن زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد اکبر اجاد صاحب تخت تاج راجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر زما عزت فضیل بن عیاض سے ملوئی لاکہ زمدے شوگی کئی ڈاکی کئی ندی عمل نصمنی کا برکت دسو اثر دسو اسو گوری علماء و صحابہ سنے نسبت و تعلق جوڑ کر نن پا کتابوں کی فضیل بن عیاض سے تعریف کرتے اسو گوری نظمہ عزت مند قرآن کریم یو اثر لئی قرآن کریم تلاوت یو اکبر اثر لئی یو بل گزر ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی ابو مسلم خولانی سے عالم دے محدث دے آو دا خدمت ایسو کلو کمزور ہو فیصلے ہو کچھیرا چانے یو منزا والا مقیمت باندے اقوام الامین سے تقسیبی غلامان شمار سیدہ یو منزا مقیمت باندے والا تخبر خدمت دپار بازار دلال چی بازار دلال یو سرے راغلے دیو بازار کی چلے ہوئے بھائی دامین سر آسر اللہ پا قیمت باندے خرسو مسو کیا لے ابو مسلم خولانی سے مرتفرمائی زیادہ بھی زیادی پا قیمت باندے واغستا و کوٹے راوستا کوٹے چراوستا ولی دامین سر پیغ روا جی نہیں ہوا او دا بزرگ ضعیف العمر دے ندیوین سے پدیماؤ کی خبرہ کے راستے چیارا دا بڑا سڑے او زمان طول مت پدی کی تیری یو میں خرسائی بل میں دی بل میں خرسائی بل میں دی بل میں پورے بدا چل تیری دورا شدہ سکارو دیر خم وکالا بلدی بڑا رسا آوار کا چلی مرس نظر خود بخود آزاد ہے نظر پخپر آزادی بچہ سارا نکاو جوان با میں جوڑ یو حکیم تلا حکیم تاوی سیب ما تا زہر رہا خدا سے زہر رہا ترا کچھ انتہائی قیمتی ہوئی دا سی قیمتی زہر ہوئی کہ پیو خوراک سرا انسان بس دنیان اور سبھی کی آتے تپوس کئی بسا ہو سکے بی وقتوی جن میں پا غلامی کی دیر خلق میں پا قیمت علی ظلم راسا رکھئی بازارے پر جن رشن کے روڑ مدا سے کہا دے یہ بڑا سڑی پا قیمت آمستے ماں بسو تکی بڑا لا زہر موقعوں میں جدے مرشی ہو سکلاس حکیم مرلے زہر وڑا پیدا دین قیمتی زہر بلنشت ندی پا معمولی ہم تخورات بان انسان مرسکی داڑے رخشانش وقور ترالا ابو مسلم حولانی سے اپنے روٹی تیار ہے کہ روٹی تیار رکھا قتل کاری کی وقت زہر ملو کہ زہر ملو کو ابو مسلم حولانی سے اپنے روٹی تکیر استے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ए मुसलमानानो तासु जे हर कार कोई दुनिया के हर कार इब्तिदा कोई न पे इब्तिदा की बिस्मिल्लाह वाई तदे बिस्मिल्लाह द खातिर बार रब जुल जलाल तासु अधिकार की तासु मददगार जोशे तासु अधिकार द नुकसान न बचे उस खलक बिस्मिल्लाह ना रोटी में चिकनी गाली हुई तपियो चार बैठो अबू मुस्लिम हौलानी से मुआलिम ने बुजुर्ग ने बिस्मिल्लाह हुए रोटी है उखड़ा ज़ाहर के असर होना ज़ाहर पे असर होना ना जनाना उस पे इंतजार जरा बाबा उस मर्शी लेकिन संग ज़ाहर किया बेचम कई तैयार कमर